Okay guys, what's up? Maayong hapon sa tanan, no? Natakaroon sa Nilodhan Falls. Bro Shalom, Dale, and Fry from the convention me and ministerial, no? Sectional ministerial sa Assemblies of God. Okay, salamat sa Ginoo, no? Dari sa Dawes, Bayawan, Negros Oriental. Okay. Okay guys, maglakaw sa paingon dito sa Nilodhan Falls. Okay guys, going to Nilodhan Falls. Okay. Pwede rata mo overnight pero buntag. Wala dito magabinan, bro. Okay guys. May mga Okay. oh, kanamingan ni oh. Gawar ni oh. Okay. Okay guys, we arrive at Nilodhan Falls. Wow, the beauty of nature. Salamat Lord sa imong beautiful creation. With Bro Shalom, Dale. Wow. Okay. Wow, nice. Nilodhan Falls. Okay guys, soroy-soroy. Okay, thank you Lord. Bisag init, no? Talaga pong i-appreciate ang beauty of nature. Beauty of creation, no? Sa Ginoo. Okay. Welcome Nilodhan Falls. Shout out. Shout out. Shout out no lang mga Welcome brothers and sisters. pa-parts dia. Mga kaigsunan, mga higala dia, mga kaubas trabaho, no? Mga amigo, mga paparentidos, no? Shout out niyo tanan. Mga ka-vlogger, no? To all vloggers out there, shout out. Welcome to Nilodhan Falls, Dawes, Bayawan City. Wait, Bro Shalom, ato ang Pwede nga kaliguan niya ta? kusgan yang diver, no? Rider o sa pa. Bahista. Okay. Guys, manang guys. Dagan kayo nimo. Manang picture Nilodhan. Layo pa tong kansa. Layo pa bro. Dol nara dia, dol na lang. Dollar na basta pabalik. Okay. Walang exercise guys. Wala ko tayo na. Hanga kayo pagbalik. Okay. Hanga po ning Nilodhan Falls da. Iyong ito ninyo. Woo. Okay. Okay guys. See you next time guys. For our next adventure. Okay.